Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So today we will learn about chapter 2 in ITT 420. So chapter 2 is about workstation management, right? So last week we already learned and discussed about the important roles of system admin, what is the ethical issues, apa dia punya moral code, dan how we structured sistem admin punya team. Okay, so untuk chapter 2 ni kita akan more focus on workstation management. So kalau kita ni jadi orang IT, so contoh kita kerja dengan government ke, or we work with any enterprise or any company. So if we are part of the IT department, sometimes we will be assigned to support workstation. Okay, workstation ni is a bread and butter of IT department. Apa tu workstation? Siapa kat sini ada pendapat? Apa tu contoh workstation? Anyone kot ada pendapat? Tak ada. Dia tak dengar saya, dengar tak? Dengar. Dengar saya, dengar. Okay. So workstation ni lah, kalau macam contoh ada pekerja baru ataupun any pekerja kat company, kita bagi dia laptop, kita bagi dia desktop, ataupun kalau ada company-company yang lagi canggih mungkin dia bagi tablet. Okay, so itulah workstation. The devices yang digunakan untuk buat kerja dia. Itulah workstation. Okay. Right, so we learn about that. So the objective is we will discuss about workstation issue, apa fundamental strategies of deploying a workstation, and the strategies of installing an OS. Okay, how we do fleet management, fleet logistic. Okay, outline dia kita akan belajar architecture of workstation, hardware strategies, software life cycle, OS installation, service definition, fleet dan standardization. So dalam chapter 2 ni dia quite heavy, dia banyak benda. So please I highly recommend that you read on your own. Then kalau tak tanya boleh tanya, kalau tak faham boleh tanya saya So here I will try to highlight important things in workstation management, okay? Okay, so before we begin, so in apa tu workstation? Okay, so workstation is a computer used by people, itu ya macam saya terangkan tadi. So it can be in a form of desktop PC, laptop, tablet, apa lagi kalau nowadays kalau orang bagi. Ada tak company bagi telefon? Rasa ada tak? Ada. Ada yang bagi smartphone kan. So samalah kalau dia company punya asset dan dia kita punya staff tu menggunakan asset tu untuk buat kerja dia, itu adalah workstation. Okay, to get the work done. Okay, so there is some issues kalau of course lah kalau kita tanya dengan mungkin kita boleh buat survey dengan IT user ni dekat any company. Kalau kita tanya dia workstation mana, kalau workstation tu apa yang best, apa yang dia prefer kan. So dia akan cakap in the sense of satu locality. So dia nak supaya contoh macam time COVID ni kan, dia boleh buat kerja mana-mana, dia boleh buat kerja kat rumah, dekat mana-mana. Alright, dekat office, kat rumah. So dia nak supaya dia punya locality tu fluid. Dekat mana-mana dia boleh available. Dan dia nak nowadays reliable. So dia tak nak lah kita bagi laptop dia 2-3 hari dah hang ataupun rosak ke. Okay, dia nak reliable. Productivity ni dia of course dia nak ensure that contoh kalau dia pakai tablet, tak naklah tablet tiba terlampau kompleks. Dia nak just boleh buat kerja dia je. Apa guna kalau kita bagi benda canggih macam tablet ke apa, last dia tak boleh guna. Kan? Dia tak boleh guna untuk buat kerja. Tiba-tiba software ni tak ada, software tu tak ada. Okay, so dia nak juga user agency. Maksudnya dia boleh ada a say. Maksudnya dia boleh contoh tukar dia punya wallpaper ke ataupun customize dia punya email address. Okay, ataupun dia nak currentness kan. So maksudnya dia nak supaya
dia punya workstation tu latest one lah. Kalau tiba dia tengok kat ekran dia nak i5, tiba ada i5 lah, Intel, AMD, Ryzen semua, dia nak at least nak yang baru. Dia tiba ada iPhone 12 dia nak, kan macam tu. So kita mesti, so as a system admin, we must address all these requirement lah. Okay. Okay, so the main thing sebenarnya benda yang paling penting dalam workstation architecture ni nowadays, kan, pasal kita talk about the current trend kan. So nowadays semua orang workstation tu fungible dan memang sistem IT is striving for a fungible workstation. So apa fungible workstation? Boleh siapa kot ada pendapat apa tu fungible? Pernah tak dengar sebenarnya term fungible workstation ni? Okay, kalau mungkin kalau kita contoh kalau saya dulu belajar dekat UK dulu tu, saya ingat lagi, compare dengan universiti dekat Malaysia ni, kalau dekat sana, kita ada student punya account tau. So maksudnya kalau saya pergi kat library, saya tak payah nak bawa laptop saya pun. Dekat sana kan dia ada macam-macam library punya komputer kan. So saya just login guna saya punya account, so saya boleh buat kerja, saya save. Bila saya contoh saya pergi ke cafe student tu, betul saya kat sana pun ada macam komputer. So saya login juga saya punya account. Apa benda yang saya save dekat komputer dekat library tu, data tu available dekat komputer lain. So maksudnya komputer kat sana tu fungible. So ability to log in into any workstation dan dia one unit able to substitute for another. So contoh kalau macam saya ada account saya tu kan, dia akan follow lah saya ke mana-mana data tu. So maksudnya kalau contoh walaupun universiti bagi saya laptop ke apa, kalau laptop saya rosak, tukar dengan laptop lain, saya login je pakai account saya tu, semua file tu dah available. Apa benda yang saya change ke apa kan. So itu yang kita nak. Super. Any one unit should be able to substitute for any other. Maintenance senang, user pun senang. Itu yang memang nowadays sistem admin striving for. Kita nak fungible. Okay. Tapi dia ada limitation because of course the challenge of system admin untuk buat a fungible workstation system ni, there will be a variation in hardware. Macam mana kita nak make sure yang dekat library tu dia brand HP, mungkin pakai Windows. Tiba dekat cafe tu mungkin dia pakai Mac. So macam mana kita nak make sure data tu fungible? Itulah dia punya challenge dia. Okay? There will be a variation in login access. Kan? So mungkin orang login menggunakan account, email ke apa. So macam mana kita nak supaya dia ada coherent database, coherent account across all of our campus network atau in our corporate network. And we also have variation in application. So contoh, kita nak menggunakan for example AutoCAD. Kita nak gunakan dekat Windows. Tapi dekat Microsoft, Apple, Mac tu kan, kadang-kadang tak ada AutoCAD contoh. Kalau ada pun version lain. So macam mana? Kita nak menunjukkan dia fungible. Yep. Sir, nak tanya, adakah konsep fungible ni sama dengan konsep virtual desktop? Betul. Macam mana? Sebenarnya kamu dah advance. Sebenarnya one of the way kita boleh achieve fungible tu menggunakan virtual desktop lah. Virtual desktop infrastructure. Betul? Bagus. Dah awal lah. Sebenarnya nanti saya akan terangkan. Nanti ada depan-depan tu ada VDI semua. One of the way kita nak achieve fungible ni kita menggunakan virtual desktop infrastructure lah. Kenapa? Pernah guna ke? Pernah dengar. Citrix. One of example of Citrix. So nowadays kalau contoh dia dekat company tu dia pakai VDI kan, dekat dia punya PC tu, sebenarnya PC dia tak simpan apa benda pun, dia just macam a thin client kan. So even dia masuk tu, tiba dia akan automatically akan pergi masuk ke VDI punya infrastructure. Dia menggunakan Citrix punya ni lah, kalau you guys pernah tengok macam-macam sebenarnya sekarang ni, tapi yang paling famous Citrix lah. Citrix VDI. Virtual solution ni sangat mahal, tapi sangat reliable lah. So dia boleh buat kerja kat mana-mana, dia akan dapat benda yang sama je dekat all dengan ni. Okay. Ada ke gambar? Saya dulu. Tapi anyhow dia
itulah dia boleh login dekat mana-mana, okay? Alright, so ini yang kita nak. Kalau kita adalah golongan millennial, kita ni hipster, kita rasa macam oh nak kerja Facebook lah, Apple lah kan. So macam ni lah kita nak kan, supaya workstation tu bukan workstation kita. Maksudnya semua orang boleh buat. Kalau contoh hari ni kita rasa kita nak kerja kat situ, kita kerja kat situ. Mungkin macam esoknya kita nak kerja dekat dia punya cafeteria, kita boleh pergi kat cafeteria. Dia fungible, tak kisah. Benda tu dia fluid, okay? Record. Nanti saya akan share dekat YouTube ya. Okay. Okay. By the way, minggu lepas saya ada share recording ke? Tak ada? Tak ada lagi. Nanti saya share. Lupa nak share. Okay, so itulah saya terangkan. So yang penting dia primary element of workstation architecture, right? The hardware itself, kita nak pakai apa? VDI ke? Ataupun kita nak pakai what? Ataupun kita nak pakai apa ni? Tablet ke? Ataupun kita nak pakai apa benda, smartphone ke, kan? So dia itu yang determine dalam architecture tu, hardware tu determine kita punya strategis tu, okay? Lepas tu dia punya OS kan, so kita pakai Linux ke, Mac OS, Windows ke, dia punya network configuration, so macam mana kita nak make sure yang dia punya network tu konsisten, kita pakai VPN ke, kan? Kita pakai DHCP ke, kan? The account and authorization, dia punya data storage, mana kita simpan data tu, dia punya host security dan logging. So ini adalah the elements of workstation architecture, okay? Please remember this. Right. Betul. Tadi siapa yang begini? Bagus. Apa dia tulis tadi? Kiranya one of the main requirement to make this possible a strong year. Betul. That's why. Yup. That's why penting, benda yang paling penting sebenarnya dalam modern network architecture is strong. Maksudnya reliable internet or networking infrastructure. Okay, memang itu adalah one of the pillar of modern infrastructure. Kalau you guys pergi kat negara maju, dia punya broadband services is super. Alright, that's why macam all things yang kita discuss sebenarnya ni, dia hanya boleh diimplement macam negara dekat Korea, UK, Germany, which they have a good broadband services. Singapore, dekat US pun kita, yes, US is kita nampak macam negara maju, tapi somehow dia punya broadband services is not very good as South Korea atau tu That's why kita punya government is macam-macam sebenarnya, macam-macam inisiatif. Dia mula dia buat HSBB, high speed broadband, lepas tu dia buat kepada sebelum jendela ni dia namakan apa National broadband National Fiber, lupa lah, tapi MBI lah, National Broadband Infrastructure lah, macam-macam kan, penjana, tapi somehow itu yang kita nak try achieve tapi plan dahsyat tapi implementation dia lain, mungkin ada rasuah ke, ada apa ke, so nanti implementation dia tak betul, right? Okay, so hardware, so we go into the first element in workstation architecture, so the hardware. So it can be a laptop, desktop, kan? Kalau contoh kita nak kita punya staff tu mobile, maksudnya dia boleh kerja dekat mana-mana, dia boleh COVID-19 ni boleh kerja kat mana, of course lah kita kena bagi dia laptop. Takkanlah kita bagi kat desktop kan, kesian pula kan. Contoh dekat office desktop, betul tiap kali nak pergi balik rumah dia kena beli gaming punya bag tu, yang dia kena pack dia punya desktop tu, tak nak pula kan. Kan elok kita bagi dia laptop, tablet, team je kan. Okay, ataupun ada certain company tu kedekut, bukan kedekut lah, maksudnya dia punya strategi tu adalah BYOD, bring your own devices. So mungkin dia cakap okay, mungkin kau boleh beli laptop untuk claim. So kita sendiri, staff tu sendiri, dia beli laptop sendiri yang dia suka dan dia just connectkan dengan network company. Ada juga, alright. OS pun penting, OS yang menentukan. So contoh kita dalam OS kita ada, setelah kita ada Linux punya Linux based punya operating system macam Red Hat, Ubuntu, Debian, Core OS, ataupun the traditional one we have Microsoft or Mac OS, Apple. So it depends so but the most important keyword is standardization. So sebagai sistem admin,
please keep in mind that we must have a standardization. Kita tak naklah supaya kita ada contoh 100 workstation, waktu kita ada 100 jenis OS. Tak nak kita nak supaya contoh kalau kita ada nak support 100 workstation, semua mesti either run Linux, semua Windows, semua Mac OS supaya senang untuk kita fokus on the support. Okay. Lagi banyak variation, lagi pening kepala sistem admin. Okay, please make sure semua standardized. Alright, next network configuration. So macam mana kita nak make sure yang kita punya staff tu bila dia cucuk je dia punya laptop ataupun tablet dalam ke wifi ataupun ke LAN punya port tu, dia boleh automatically dapat IP address. So dia tak payah nak susah-susah nak configure. Right, so that's why kita ada DHCP server, right? Supaya kita boleh automatically DHCP server, dia akan automatically configure machine IP address, subnet mask, default gateway dan DNS server. Okay, so dalam architectural speaking, so network configuration ada dua, dia ada hard coded dengan dynamic. Kalau yang saya cakap guna DHCP tu dynamic, hard coded ni apa hard coded? Maksudnya kita type sendirilah, minta kita punya staff tu type sini IP address je. Tapi adakah itu munasabah, senang? Bergantung. Tapi of course lah tak, pasal orang kan dia tahu-tahu dia cucuk PC tu, tahu dia boleh pakai je kan. Leceh lah dia nak type sendiri pula IP address kan. Okay. Ini penting supaya nak masuk ke network. Okay. Kalau kita nak tengok tu, kita boleh buka dekat kita punya command prompt dalam window. Okay. Kita boleh menggunakan command IP config. Kita boleh mungkin /all, lagi detail. Right, so contoh dalam wireless LAN adapter saya ni, right? So in order for me to enter internet, to have internet access, my home router must be able to assign my PC an IP address. Okay, this is basically private IP address. Okay, dan also a subnet mask penting. Subnet mask ni yang menentukan which one is network portion, which one is the host portion. Dia punya DHCP server, betulnya dia punya DNS server. Yang penting juga adalah dia punya default gateway, kan? So contoh kalau macam route tu tak ada dalam host saya nak forward packet kat mana? So default gateway saya adalah router rumah saya lah, 192.168.1.1 ni. Okay. Right, so ada juga nowadays kita guna IPv6 because somehow kita akan moving towards IPv6. We doesn't want to use IPv4 anymore. Okay. Okay, next. So ni dynamic boleh baca sendiri macam saya cakap tadi tu lah. Dynamic kita akan gunakan DHCP. Okay. Hard coded, kita ada hybrid juga, kita campur, ada sikit hard coded, ada sikit hybrid, ada sikit apa ni, dynamic configuration. Okay, satu lagi account and authorization. Macam saya cakap tadi, kita mesti somehow ada the central database untuk keep track on user punya account. Saya cakap tadi macam kita masuk dekat, macam saya belajar kat universiti dulu, saya ada student account, saya boleh login dekat mana-mana PC yang disediakan oleh universiti saya. Right? So in order to do that, we need to have a centralized database, because in order to do that, of course lah, kalau tak macam mana kita nak fungible, kita boleh access ke semua benda kan. So of course bila kita masukkan username account dekat kita punya PC tu akan try to communicate with the central authentication database. Somehow kita pakai LDAP ataupun mungkin kita menggunakan Microsoft punya apa ni, apa nama dia, bukan Samba, Active Directory. Kalau kita menggunakan Active Directory, so dia kena menggunakan protokol tu lah. Okay. So all machine have a local. So itu yang saya cakap tadi, remote account. So kalau dalam machine pun kita ada local. Contoh kalau dalam window ni lah, kalau kita buka control panel, user account ni, ni local lah, locally, right? Ni my local account. Okay. So ada juga remote account. So kalau dalam Linux dia dalam etc password atau etc group. Let me see ada tak pasal
Dia simpan user punya information. Okay. Okay, contoh kalau saya pergi cd etc. Okay, so contoh saya cat group tak silap. Masuk D boleh. So ini dia simpankan username. So my username is ni. So dapat dia simpan. Yang lain ni adalah username dia buat spesifik untuk application. Linux macam tu. Okay. Soalan cepu mas, siapa tahu apa benda yang disimpan dalam X ni? Teka, apa benda tu sebenarnya X? Siapa tahu? Anyone? Tak tahu. Itu sebenarnya adalah password, tapi takkan dia letak password. So sebenarnya dia encrypt. So dia encrypt, dia simpan tempat lain sebenarnya. Dia install dekat apa tah IP table. Ada satu file dia simpan kita punya password. Tapi tu, kalau Linux yang dulu tak secure, kalau kita buka dalam password D punya file ni, nampak password kita dalam plain text, which is sangatlah tak secure. Okay. Okay, next. Okay, ni boleh baca. So macam saya cakap tadi lah, untuk buat kita punya remote directory tu, bisa saya cakap untuk remote account, kalau the most common one kita pakai Microsoft Active Directory. Kalau Apple kita boleh pakai Open Directory. Kalau kita nak pakai the open source one atau kita nak apply dekat Linux based punya host, kita boleh guna LDAP. Okay, kita boleh pakai LDAP protocol. Okay, next. Right, so ni contoh lah user authentication and authorization. Okay, so even kita nak buat, kita akan minta password. Okay, kat sini kena penting ada important definition. So kita ada identity, authentication dengan authorization. Okay, first, identity is storing information about a user. So apa dia punya gambar, nama dia, dia punya username. Okay, authentication ni apa? Apa beza authentication dengan authorization? Siapa kat sini tahu? Boleh tak siapa-siapa kau bagi pendapat lagi? Please someone bagi opinion. Anyone? Okay. Authentication ni basically dia macam mana dia nak make sure orang yang login tu adalah the right person yang sepatutnya authentication ni. Betul. So contoh kan, dia bagi username dia. Contoh dia login sebagai Azizi contoh kan, nama saya. Macam mana nak make sure orang yang login tu betul-betul Azizi? Itulah authentication ni konsep. So kita kena prove kan. So, the most common way kita nak authenticate dia, kita menggunakan password lah. Pasal semua orang dia ingat password. Tapi apa cara authentication yang lebih baru actually? Voice, retina, macam-macam. Biometric, yes, kan, pakai retina kan. Nama mak. Nama apa? Nama mak. Tapi tak secure juga. Kalau tahu nama mak boleh ni kan. Boleh je kan. Ataupun sebenarnya kan kalau siapa nak buat FYP about authentication ni is very interesting. Pasal kalau macam biometric itu dah biasa dah. Cuba kita buat authentication kan menggunakan apa, DNA ke, ataupun mungkin kita menggunakan benda yang unik macam apa lagi kita mungkin bagi dia, ataupun boleh kita buat authentication kan semua ada smartphone kan. So mungkin smartphone tu dia ada code dalam smartphone tu. Bila smartphone tu dekat dengan PC tu boleh login ke something like that lah. Okay. Tapi common sekarang ni guna SMS saja kan, betul? Untuk second authentication nama dia second factor. Paling mudah sekarang ni lah, itulah dia. Betul. Second kalau siapa dah buat FYP dia sebenarnya kalau SMS dia macam kena guna duit ke apa kan. Sebenarnya ada cara macam untuk second authentication tu kita boleh guna Google Authenticator ke, atau kita boleh guna apa lagi. Somehow dia tak guna SMS tapi kita install apps, kita buat apps dalam kita punya smartphone tu. Apps tu yang akan jadi second authentication. Itulah. Right, so the second one is authorization. Okay, beza dia, authentication kita dah boleh provekan diri kita ni memang Azizi. Tetapi untuk menentukan apa Azizi boleh buat dalam PC tu, so itulah authorization. So contoh kita set kan, okay Azizi ni dia just boleh read file je ataupun dia just boleh buka folder ni je. So yang menentukan that parameter is authorization. Apa yang user permitted to do.
Okay, itulah authorization. Itulah beza authentication dengan authorization. Okay. Okay, so next is data storage. Okay, so data storage untuk kita fungible, the most important element is where we store data. Okay, kalau kita nak fungible, kalau kita store all the data locally dalam PC tu, of course kalau orang pergi dekat PC orang lain, dia pergi kat PC lain, data tu bila dia login, mana data aku hilang. Tak fungible lah kan. So, untuk kita ada fungible, kita mestilah ada somehow a centralized SAN storage, kan? Storage area network. Somehow supaya kita ada centralized way untuk kita simpan user punya data, okay? Right? So anyhow, the fundamental way of we storing data in workstation is we can store it locally, atau kita boleh menggunakan stateless, dia tak ada disk tapi dia semua simpan dalam network, ataupun dia diskless, right? Dia menggunakan dia langsung tak ada disk, dia hanya menggunakan network protokol iSCSI, NFS, dia simpan dalam dia punya SAN storage. Stateless ni maksudnya dia ada hard disk tetapi dia tak simpan the data itself, dia just simpan macam cache atau OS macam tu je lah. Dia hybrid, tengah-tengah antara local dengan diskless, right? So in order for us to make it stateless so that we can make it fungible, we must have remote file storage, kan? So maksudnya kita save semuanya dekat central storage. Atau nowadays yang lagi famous, yang widely being used now is cloud storage. Semua orang, saya if I not mistaken, semua pernah gunakan cloud storage. Siapa kat sini tak pernah guna cloud storage? Rasa semua pernah guna kan? So rasa semua pernah guna Dropbox, OneDrive. Kan senang kan? So maksudnya kalau Dropbox, kita ada laptop. So contoh kita save semua dalam kita punya Dropbox file tu. So let's say kalau macam kita ada smartphone, tiba-tiba kita nak pergi meeting, kita tinggal laptop. Kita boleh je retrieve balik kan? Kita just login dekat kita punya Dropbox, dekat any komputer, download balik file tu. Nampak tak? Itu ada one of way kita nak buat supaya data kita tu fungible. Okay? Right. OS update. Ni dah berapa slide berapa ni? Mungkin nak rehat dulu. Sekejap Okay, so OS update. So kita mestilah make sure dan workstation kita ni punya OS sentiasa kita patch. Kalau tidak nanti ada loophole terbaru. Siapa kat sini pernah dengar WannaCry punya ransomware? Siapa kat sini first time dengar? Atau pernah kena pun? Pernah dengar. Pernah kena. Ni sangat famous WannaCry ransomware. Nanti kalau tiba-tiba dekat PC dia nampak ni. Okay, sebenarnya WannaCry ni dia exploit the vulnerabilities of Microsoft Windows punya SMB punya protokol, Simple Message Block. Simple Message Block ni adalah di mana protokol di mana contoh kita ada remote printer kan, kita nak connectkan dengan PC kita, kita menggunakan remote printer, ataupun kita nak share file menggunakan antara different window punya PC kan, kita menggunakan SMB protokol SMB. Server message simple server message block kita guna SMB. Sebenarnya berbalik kepada kita punya lecture tadi, right? Vulnerabilities ni dah lama dah Microsoft bagi tahu, cakap okay, our SMB is vulnerable and we have provide a patch, update, a security update. So please patch. Kalau hacker boleh exploit benda ni, dia somehow boleh do a bad things. Along the line dah setahun orang semua banyak tak patch, biasalah. Kalau kita dapat window update, apa kita buat? Apa first thing yang kita buat? Apa yang kamu buat kalau dapat window update? Update, pangkah kan? Kamu pangkah, contoh dapatlah benda ni kan. Dia keluar window Remind me 2 hours. 2 hours, tapi dah setahun pun remind me lagi. Kan? So, pasalkan vulnerabilities of that SMB, particular SMB, hacker gunakan dia exploit that vulnerabilities untuk deliver that ransomware punya payload menggunakan SMB, dan cara dia propagate cepat dalam network pasal most of us is using Windows punya PC, so dia boleh propagate menggunakan SMB punya protokol. That's why ramai orang kena. Okay?
Okay, the security, laptop, workstation tu macam mana kita nak ensurekan yang supaya tak ada bila orang curi, okay, so data tu tak di compromise. So, contoh ada financial data, accounting data ke. So selalunya kita the most popular one is we use full disk encryption. Saya nak tanya, pernah tak you guys guna full disk encryption dalam Windows? Dia sebenarnya ada default untuk Windows ni. Even kalau orang curi kita punya laptop, orang nak try run recovery punya file walaupun dia tak dapat password, kalau kita tak buat full disk encryption, orang still boleh dapat gambar kita, boleh dapat ni. Even kalau kita format PC kita pun. So macam mana kita nak buat full disk encryption? Siapa tahu kat Windows macam mana? Okay, sebenarnya kalau you guys pergi dekat kita punya ni, okay, kita boleh contohlah dekat, contoh saya nak ni, so kita boleh buat full, nama dia BitLocker. This one. Okay, nama BitLocker. Ni turn on BitLocker. So boleh turn on, kita sebenarnya buat full disk encryption. So data tu disimpan dia dalam bentuk encrypted. Even kalau laptop kita kena curi pun, bila orang nak try buat data recovery, orang memang tak boleh nak baca file kita pasal dia in a encrypted format. Ataupun kita boleh menggunakan yang apa lupa nama dia. Full disk encryption punya, lupa. Dulu saya ada pakai tapi tidak apa, anyhow, memang banyak software full disk encryption out there untuk kita nak securekan data of our workstation. BitLocker ni available dekat home ke? Tak, dia dekat Pro. Dia dekat Pro je kan? Kalau home boleh guna itu, saya cakap tu ada yang full disk, alamak lupa lah nama dia, ada yang free tau. Lupa. VeraCrypt. Disk encryptor ke, VeraCrypt lah selalunya. Ni open source kalau nak pakai. So kita boleh encrypt kita punya folder ke. Okay. Alright. Ataupun yang cara physical one, yang kita pergi tengok kat UiTM lah. Kalau kita tengok komputer dalam lab tu, kita letak kunci kan. Okay. Tu one way lah tu kalau nak elakkan kecurian secara fizikal. Okay. Malware, so kita kena ada antivirus. Okay. So of course kalau dalam company yang besar, dia akan ada centralized punya malware antivirus punya ni. So somehow selalu yang famous dia menggunakan Symantec endpoint. Okay. Symantec endpoint. Ni paling basic lah. So somehow dia akan ada install. So dia akan control centrally. So maksudnya dia akan control the security of the antivirus. So dia akan automatically update the signature walaupun user tak nak. Okay. Ini kalau dalam company lah. Kalau dalam personal, my opinion, the best antivirus is the Windows Defender. Pernah dengar tak Windows Defender? Nah, itu bagi saya is, in fact tak perlu kita nak beli yang somehow antivirus yang mahal tu. Somehow Microsoft dah provide dengan syarat kamu rajin update dia punya signature lah. Even kalau kita beli antivirus yang macam apa ni, kita beli Kaspersky pun kalau kita tak update dia punya ni, tak guna juga kan. Okay, so kita kena ada firewall. Okay, so macam tadi untuk antivirus tu kita boleh buat centralized kalau kita ada tu kita kena buat centralized control. Macam saya cakap tu lah, Symantec endpoint, centralized reporting, berapa banyak host yang dah pernah kena infect dengan virus ni. Kita boleh buat silent update, maksudnya dia update dekat belakang, tak perlu nak kacau user punya perform kerja. And kalau kita punya antivirus tu, kalau kita pakai Symantec endpoint tu, janganlah ada performance impact. Kalau boleh user tak perasan pun, kan, tak ada rasa slow pun kalau dia tengah buat update tu. Okay, dia buat kat belakang tu. Okay, itu yang kita nak. Okay, logging. Okay, so rasa kita rehat dulu sebelum kita continue. So before kita berehat, let's do a short quiz. Okay, semua boleh buka Kahoot. Sekejap, nanti saya bagi link. Let's do this one. Let's play this.
Okay. Okay. Okay, so boleh pergi dekat you guys punya smartphone, dekat laptop, buka kahoot.id, masukkan pin tu. Jom kita try buat pop quiz. Kita ada berapa orang? Kita ada 34 Atas 30 kita start. Bawah 25 orang. So lagi 5 orang kita start. Okay, kita start lah. Okay, let's start. Okay. What is example of workstation? Okay, Hamam jawab laptop betul. Okay, yang lain ni semua adalah the server lah. The server lah. Sun ni central apa ni network storage, access point, AP. So the one dalam kategori workstation is laptop. Okay. Next. Car leading. Pause. Pause. So the right one is fungible is one PC can be easily be replaced by other PC. Itulah konsep of fungible. So salah statement atas tu. Okay. Next. Okay, what mile reading. Okay. Next. Okay, quiz. What is not primary element? Not adalah power So yang lain ni semua adalah element of workstation yang kita lecture. Okay. Right, next. Okay. Next. True or false? Very employee is given by company.
Okay, false Nama BYOD tu pun bring your own devices. Okay. So kalau dah company tu bagi laptop, so bukan BYOD dah lah. Okay, itu dah give, so maksudnya lain lah pula kan. So BYOD tu kita punya employee tu yang bawa sendiri dia punya devices. Okay. Next. Okay, dayah leading. Next. What is kata hard-coded network config? So hard-coded, one of characteristic dia adalah dia punya configuration tu dia stock dalam machine itself. IP address tu kita manually configure so dia tak ada central way of setting dia tu. So dia tak ada PHCP ke, okay? So dia memang stock dalam machine tu je lah, IP address tu dia static ni, okay? So hard coded. Okay, next. Okay, so kita tengok siapa yang dapat nombor 1. Nombor 3 Tanah. Tanya Dayah. Okay. Kita rehat dulu dalam 10 minit atau sebelum kita sambung balik kita punya lecture, boleh? Boleh. Alright.
somebody's got my baby. Now you ain't around, baby, I can't think. I should've put it down, should've got that ring, 'cause I can still feel it in the air. See your pretty face, run my fingers through your hair. My lover, my life, my baby, my wife. You left me, I'm tied, 'cause I know that it just ain't right. I was thinking about you, thinking about me, thinking about us. What we gonna be? Open my eyes, it was only just a dream. I traveled back down that road. Will you come back? No one knows. I realized it was only just a dream. Riding in the sweat, I see your face at every turn. I'm trying to get my usher on, but I can't let it burn. And not to soak you know that you're the one I yearn for. No one will I be missing when I learn. Didn't give it all my love, I guess now I got my payback. Now I'm in the club thinking all about your baby. Hey, you were so easy to love. But wait, I guess our love wasn't enough. I'm going through it every time that I'm alone. And now I'm wishing that you pick up the phone. Show me the decision that you wanted to move on. 'Cause I was wrong. I was thinking about you, thinking about me, thinking about us. What we gonna be? Open my eyes, it was only just a dream. I traveled back down that road. Will you come back? No one knows. I realized it was only just a dream. Somebody put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. Now they're gone and you wishing you could give them everything. Oh, if you've ever lost somebody, put your hands up. If you've ever lost somebody, put your hands up. Now they're gone and you wishing you could give them everything. I was thinking about you, thinking about me, thinking about us. What we gonna be? Open my eyes, it was only just a dream. I traveled back down the road. We'll come back, no one knows. I realized it was only just a dream. Thinking about you, thinking about me, thinking about us. What we gonna be? Open my eyes, just a dream. It's just a love, it's just a dream. Down that road, we come back, no one knows. I realized it was only just a dream. It was only just a dream. I'm still alive, but I'm barely breathing. Just praying to a God that I don't believe in. 'Cause I got time while she got freedom. 'Cause when her heart breaks, no, it don't break even. The best days will be some of my worst. She finally met a man who's gonna put her first. Well, I'm wide awake, she's no trouble sleeping. 'Cause when her heart breaks, no, it don't break even, no. What am I supposed to do when the best part of me was always you? And what am I supposed to say when I'm all choked up and you're okay? I'm falling to pieces, yeah. I'm falling to pieces.
say bad things happen for a reason. But no wild words gon' stop the bleeding. 'Cause she's moved on while I'm still grieving. And when a heart breaks, no, it don't break even. Oh, and what am I gonna do when the best part of me was always you? And what am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay? I'm falling to pieces. Yeah. I'm falling to pieces. Yeah. I'm falling to pieces. Like what the other ones pieces. I'm falling to pieces. When the heart breaks, so it don't break even. Okey, kita sambung boleh? Boleh, boleh. Okay. Alright, so one of the way satu lagi penting is the workstation must be you must have a logging mechanism so that the error which occur on your workstation you can know lah, so you can somehow aid you in troubleshooting on what happening on in your workstation. Okay, so logging ni sebenarnya the record of all things that happen to your workstation bila user login, apa error yang ada kalau ada. Okay, so kalau dalam window pernah dengar window event viewer, itu adalah dia punya logging lah. Sekejap event viewer. Sekejap, ni kalau dalam window lah. Okay, kalau dalam event viewer ni ni. So kalau kita tengok kat window logs, sini kita tahulah. So contoh macam application kan. So kat sini okay, level dia informational. Kalau macam error ni kita tengok okay apa benda. Details, apa error dia. So dia cakap okay, thermal API monitor. So ni maksudnya apa? Apa jadi kat laptop saya ni sebenarnya? Daripada log ni. Okay, kalau kita letak on troubleshoot workstation. Siapa ada any opinion? Apa yang terjadi ni sebenarnya? Anyone? Okay, apa yang terjadi adalah laptop saya panas. Kan? Mungkin ni waktu tengah hari bila ni? Bila dia terjadi ni? 20 hari bulan 6. Oh ni bulan 6 hari tu. So mungkin hari tu panas dia punya laptop ni. So nak tengok dia bagi tahu. Okay, so benda ni semua tahulah, security pun kita boleh tahu bila user ni login, nampak? Bila dia keluar. So kat sini semua ada lah. Kalau dalam Unix dia simpan all the logging information dalam directory var log. Kat sini. So kalau kita tunjukkan contoh, kita nak tahu kita punya log untuk apa ni example? Apache. Ataupun contoh kita tengok ni. Ya, dia beritahu dia all the information dia memang akan simpan. So semua operating system memang ada logging punya infrastructure. Tapi ini dia local, dia simpan local. So kalau sebagai kita system admin, of course kita nak simpan all the logging information central. So ada server, logging server. Dia akan collect all the logging information from the workstation. So kita boleh guna syslog-ng, macam-macam lah tool yang ada. So kalau dalam Linux yang famous is syslog-ng. Management solution tu. So dia akan kumpulkan log ke semua workstation. Okay. Okay, so hardware strategies. So the first strategy kita ada physical lah, macam kita discuss sebelum ni, laptop, desktop. The second strategy and
somehow canggih punya approach is kita menggunakan virtual desktop infrastructure, right? So kita just all of the desktop running on server somewhere dalam VM, okay, dalam virtual machine. So dekat user punya client tu, so sebenarnya dia thin client je. So dia punya PC tu tak payah nak power pasal all those thing is been done dekat server. So dekat dia punya tu just untuk for the sake of dia boleh tengok gambar, dia boleh login kepada server tu. So macam-macam. So selalunya orang menggunakan Intel NUC lah, kalau siapa yang pernah dengar. So dia kecil je. So dia just boleh displaykan dekat monitor. Macam tu je lah. Okay. Dia cucuk keyboard. Tapi guna dia apa 370 je. So guna dia just nak accesskan VDI infrastructure tadi. Itulah. Okay. Dan the third strategy is yang favorite to many people is bring your own devices. So staff tu sendiri yang bawa laptop dia. So kita just support dia punya apa benda application macam tu lah. Okay. Right. So physical version ni boleh baca sendiri kalau kita nak buat physical workstation. Apa perbezaan antara laptop dengan desktop. Kalau laptop lagi mobile, desktop lagi power. Kita nak pilih vendor pun make sure yang vendor kita ni standardized, jangan ada terlampau banyak vendors. Okay, boleh baca sendiri product line selection. Okay, kalau VDI ni the main important thing apa yang kita nak achieve dengan ada VDI ni is by reduce administrative and hardware cost. Okay, so kita nak supaya bila kita dah centralkan semua dalam satu server atau cloud infrastructure, so cost and administrative punya job tu reduce lah pasal semua dah central kan. So tak payah kita nak maintain one by one workstation tu. Okay. User application run on virtual machine in a VM cluster somewhere on the network. Okay. So the user just interact to a thin client macam saya cakap tadi NUC. Okay. The benefit of VDI are cost saving, reduce cost and ease of management. Okay, reduce cost is ni. Dan okay, satu lagi dalam VDI dia ada two types. Dia ada persistent dan non-persistent VDI. Persistent ni contoh kalau user save data dia dekat VDI dia tu, dekat virtual machine dia tu, data dia tu akan di store. Atau kalau bukan non-persistent, dia perlu save dalam external hard disk ataupun dalam USB drive. Kalau dia save dekat VDI tu, bila VDI tu reboot, data tu akan hilang. So itulah persistent dengan non-persistent tu bergantung kepada keperluan lah. Okay. Okay, boleh baca sendiri. Okay, next is bring your own devices. So dia ada BOD only strategi. Memang dia minta user untuk bawa dia punya devices ataupun mix. So kadang-kadang company akan provide minta dia bawa laptop sendiri tapi mungkin ada certain part tu macam smartphone dia bagi. Macam tu lah. Ada yang dicampur, ada yang BOYOD Lite. So ada certain benda yang bagi, ada certain benda yang dia tak bagi. Ataupun dia bagi bawa tapi dia hanya approve by certain vendors. Kalau dia menggunakan contoh Apple baru dia boleh bagi. Macam tu lah. Okay. Ini boleh baca dia punya kelebihan dan keburukan. Dia punya cost is support cost increase lah pasal kita kena banyak support banyak type of devices. Ada orang HP, ada orang Toshiba. Tapi benefit dia adalah user more comfortable lah pasal dia pakai device dia yang sendiri. Dan dia tak payah nak ada 2-3 device. Dekat rumah, dekat personal pakai komputer yang sama, kerja pakai device yang sama. Okay. Untuk security, so untuk BYOD yang paling famous, orang akan menggunakan MDM, Mobile Device Management. Sebenarnya MDM ni macam apps. Dia install dekat kita, kalau kita setuju nak bring your own devices untuk company, so kita kena install MDM dekat dalam kita punya phone. So MDM ni buat apa? Dia sebenarnya monitor kita punya devices, personal devices. So contoh dia takut kita share maklumat yang salah ke ataupun mungkin kita punya device tu hilang kan, laptop kita hilang ataupun smartphone kita hilang, dia takut company punya data tu leak dekat orang luar. So dengan MDM ni company ada kuasa untuk kalau kita laporkan kita punya laptop atau smartphone hilang, dia akan tahu dan dia boleh erase kita punya smartphone ataupun
laptop. Memang ada MDM punya apps tu kan. Macam-macam lah. Yang famous tu Symantec juga sebenarnya, MDM apps. Macam-macam lah, Scale Fusion lah, macam-macam sebenarnya. Dia boleh, itulah masa saya cakap tadi. Okay, dia control kita punya ni. So, pasal bring your own device can be a source of data leak. Okay. Okay, so please, you guys need untuk tahu dan hafal. Okay, dah tahu. Maksudnya, okay, kalau kita ada workstation yang baru, dia new. So, bila kita dah install OS semua, kita dah build dia jadi clean. So, bila kita initialize, kita dah masukkan user punya configuration semua, dia jadi configured. So, bila dia rosak, mungkin dia jadi unknown. So, dia repair balik, dia jadi clean. Ataupun kalau contoh kita nak apa ni kita panggil retired dalam bahasa Melayu, kita nak lupuskan dia, so dia jadi lupus lah. So ada proses dia. Please know all this cycle. Please read on your own. Okay. Okay, so ni boleh baca OS installation. Okay, macam mana kita nak install. Okay, so dalam usernya application, so kita selalunya yang penting dalam user punya workstation tu kan ada macam-macam application kan. So contoh, mungkin kalau kita kerja dengan company oil and gas. So kadang-kadang company oil and gas ni dia banyak menggunakan CAD-CAM punya software. CAD-CAM ni untuk dia buat piping punya drawing ke, ataupun dia nak buat macam engineering punya stuff. So all this application, okay, so kita mesti control away macam mana kita nak update dia punya application, macam mana dia nak install. Okay, so untuk update tu kadang-kadang kita tak nak update ataupun user boleh update sendiri, ataupun kita buat automated update. Kita akan push update OS ataupun application dia. So ini adalah different update methods lah of the software. Okay. Okay, rolling out changes, kita mesti careful. Kadang-kadang kalau kita paksa kita push update tu tanpa kita check dulu sama ada dia stable atau tak, kadang-kadang kalau kita tak check, kita terus push update ke 100 PC. Mau 100 PC tu apa ni dapat blue screen of death ni kan, BY apa ni, blue screen of BSOD. Okay, so yang selalunya sistem admin buat, kita try update satu machine dulu, kalau stable boleh, baru kita push to the rest of workstation. Okay. Okay, kalau disposal pun dia ada dia punya proses. You can read on your own. Okay, installation strategies. Yang penting kita nak OS kita konsisten masa saya cakap tu, kita tak nak kita bercampur-campur OS. Kalau boleh, the most perfect way kalau kita ada 100 workstation, 100 menggunakan OS yang sama, version yang sama. Okay. So kita dalam newer way of doing system admin, kita memang nak avoid buat update atau install OS tu manual. Memang kita nak automate. Kita ada script. Nak update tu kita push script je. Okay, even nak install tu pun kita boleh menggunakan MDT toolkit kalau Windows. Dekat sini siapa pernah kod kerja dengan Cyber Cafe? Ada tak kat sini ada pengalaman kerja dengan Cyber Cafe? Ada tak? Hello, ada tak ada? Tak ada. Kalau ada kan, tak tahu. Ada. Kalau kat Cyber Cafe tu kan ada contoh ada 50 PC, ada 60 PC. Logiknya takkanlah kita install satu-satu OS dengan game semua dalam Cyber Cafe tu kan. OS apa dia punya application semua. Dia akan buat clone je. Dia akan guna macam Ghost, Symantec Ghost, Clonezilla, dia akan clone, so dia just simpan hard disk tu, dia letak je tu dalam PC. So dia macam just repeat that process je. Dia clone. Takkanlah kita install satu-satu kan. Ataupun kita boleh automated image creation, kita memerlukan packer atau background. So ini untuk virtual machine. So macam-macam tu lah kita buat. Yang penting, the most important gist is kita kena automate. Jangan sekali-sekali buat manual installation. Payah dan kita prone to make a mistake. Okay. So manual please, kita akan buat inconsistent result. Tetapi ada certain situation memang kita kena buat manual. Contoh kalau tempat tu ada limited bandwidth lah, kita nak control tu tak boleh ke apa kan. Mungkin kita punya company branch Sabah Sarawak, which is dia tak ada elok internet infrastructure. So mungkin
kita boleh buat manual installation dekat situ. Okay, itulah strategi dia. Okay, ni boleh baca. Please make sure kita pilih OS version yang dapat vendor support tau. Boleh tak kita pilih Windows XP sekarang ni? Boleh tak kita cakap, okay, saya rasa saya nak pilih Windows XP lah. Kenapa kita tak boleh pilih Windows XP? Siapa tahu? Option Microsoft dah stop dia punya KB semua. Betul. So, maksudnya kalau tiba-tiba ada vulnerabilities, memang tak ada siapa nak buat patch dia kan. Microsoft dah tak support. Windows 7 pun somehow dia akan end of support in 2022 tak silap. Ni pun so semua make sure kita dah migrate ke Windows 10. Right? Tapi banyak juga apps yang masih gunakan Windows XP ni, mesin-mesin semua kita nak update dia punya software tu mahal. Just remind aja benda tu. Betul. So selalunya kan yang menggunakan macam Windows lama kan, kadang-kadang kan some macam mesin factory punya mesin, macam mesin tu dia just simple je, dia buat macam untuk dia punya assembly line tu kan. So tak adalah orang tiba-tiba main game ke buka internet ke. So tapi dia still kena ada OS tu kan. So nak upgrade tu dia jadi mahal kan. So certain orang dia just biar je. Tapi kalau tiba-tiba ada security vulnerabilities, dia memang tak boleh buat apa lah. Satu lagi military. Kadang-kadang military tu, kalau saya ada tengok satu dokumentari tu dalam submarine US Navy, dia ada Virginia class punya submarine something. Saya tengok dekat dia punya control panel tu pakai Windows XP. Okay, tak upgrade lagi. Okay, pasal dia cakap buat apa nak upgrade kan? Tak ada isu apa nak upgrade. Okay. Okay, so kita kena ada juga basic service definition. Kalau kita nak sebagai orang IT, kita nak support workstation, kita mesti letakkan kita punya scope. Okay, so kita kena bagi, okay, apa service definition, apa yang kita akan support, dia punya hardware, OS. Kalau kita cakap kita support semua, habislah kita kan. So maksudnya nanti benda-benda personal pun dia minta kita troubleshoot. Okay, so kita kena adalah, kita punya boss tu mesti provide a service definition. Okay. Okay, so refresh cycle. So kita juga kena ada a policy untuk define kita punya refresh cycle. So bila kita nak tukar kita punya workstation, adakah 10 tahun sekali? Kan kalau macam UiTM 5 tahun sekali dia akan refresh hardware dekat lab, dekat tu. So depends lah kan, atau ada yang approach generational, kita akan tunggu dia. So bila ada OS baru baru kita upgrade kita punya workstation hardware baru. Ataupun contoh bila ada company ada employee baru melapor diri, kita akan bagi dia laptop yang baru. Macam itulah. So bila kita nak refresh dia punya hardware kan, untuk eventually kita nak avoid obsolete. Takkanlah dah tahun 2020 kita punya kerani still pakai Windows Millennium, Windows 2000, takkanlah kan. So of course kita kena refresh the hardware. Okay. Dan kita juga kena ada tier support level. So kita kena ada first tier, second tier, ad hoc. So first tier ni selalunya adalah the one that kita specify lah. So this machine are fully supported with list of benefit. Kalau second tier kita buat dia best effort, ad hoc. So selalunya first tier ni kita akan bagi kepada device yang company provide. Kalau dia BYOD selalunya kita akan bagi dia best effort. Okay, kalau ad hoc ni macam selalunya smartphone, benda macam tu lah. So kita kena provide that service level tu. Macam mana kita nak support, apa level of support kena ada. Kalau tak nanti scope kita terlampau jadi terlampau besar. Okay. Okay, fleet logistik macam mana contoh kita nak deliverkan fleet tu, maksudnya kita decide nak refresh kan. Okay, so kita ada berapa? Kita ada 5 branches dan kita ada 200 workstation. Macam mana kita roll out that refresh? So all of that kita kena tahu, okay? So kita kena ada division of labor lah. So maksudnya ada team yang buat purchasing, kena ada team yang set up network, yang install OS, platform team, delivery team, set up dekat tempat workstation tu, agak sambung wire semua, tool, project management, so semua kena ada lah. Kalau kita seorang buat memang habis lah. Kita kena ada configuration management, macam saya cakap. Untuk configuration, please kita automate. Install OS automate, kita nak configure dia pun automate. Kita tak nak supaya
kita configure manual. Kita nak supaya ada satu server, kita just guna macam CMDB ni. Okay, kita cakap okay, user punya wallpaper mesti semua pakai wallpaper yang sama. Dia punya font size, dia punya OS, dia punya configuration mesti pakai DHCP, semua kena sama So kita kena simpan all that configuration dalam configuration management database. Memang ada software tu, dia akan simpan, dia akan push je config tu. Okay. Microsoft dia akan menggunakan Microsoft Deployment Toolkit tak silap. Okay. Untuk dia push all that configuration automatically. Don't do it manually. Kita kena automate. Okay, kalau small scale fleet logistik macam mana? Okay, kalau full time macam mana? Please read this. Okay. Dan kita kena please do workstation standardization. Dalam IT nowadays, kita nak benda tu standard. Kita tak nak ada berbeza-beza, inconsistent kan. So involve customer early, kita mesti tanyalah kita punya IT staff nak laptop macam mana, apa software nak pakai. Okay. So kita release dulu. So lepas tu kalau ada problem kita fix, have transitional interval. Okay, so semua boleh baca. Itulah untuk workstation management. So do you guys have any question? So please memang dalam ITT 4.0 ni memang banyak benda nak kena baca. Okay, dan benda ni kemungkinan akan masuk dalam test atau exam. So memang kena banyak membaca pasal it doesn't involve coding. So ITT 4.0 is more, nama pun network and system administration. How you going to manage IT services in any organization. So ada soalan tak? Anyone? Belum lagi so far. Setakat ni tak ada. So kita buat pop quiz sebelum kita endkan our lecture, boleh? Boleh. Alright, jom. Kita buat Kahoot juga sebenarnya. Okay, so mungkin boleh buka Kahoot. Kita buat party. Okay, so masukkan pin tu. Boleh buka www.kahoot.it. Okay, jom start. Okay, cloud storage the most famous one untuk kita buat fungible is kita pakai cloud storage lah. Kita can access it from anywhere. Okay. Next. Okay, cari kawan cepat. Next. True or false? Okay, of course kita OS tu kita nak do automatically. Okay, memang kita boleh buat manual tapi the best practice in IT system memang kita kena buat automation. Okay, next. Next, Alia leading. You need to do logging in with why?
Okey, pasal kita nak buat max error observable so supaya kita tahulah ada error. Kalau kita tak login macam kita nak tahu workstation tu ada error. Kita nak start troubleshoot pun tak tahu. Tahu-tahu user just bawa laptop tu cakap oh hang. Tapi sebelum hang tu mestilah ada kronologi dia kenapa dia hang kan. Out of RAM ke, okay. That's why we need to do logging. Next. Okay, Firefox. Jawapan dia false So third one is BYOD. For VDI is second strategy. Alright. Next. Okay. What is the advantages of VDI? Okay, bagi company sebenarnya, kenapa kita nak buat VDI tu kita boleh reduce cost lah. Kita tak payah nak beli workstation yang mahal. Dia bukan allow, kalau VDI ni ada je VDI yang tak boleh customize. Maksudnya data tu kita kena simpan kan. Kalau kita tukar wallpaper kita, bila kita reboot dia akan tukar balik. Mungkin kita ada belajar non-persistent kan. So yang lagi tepat sebenarnya the main thing kenapa most company nak buat VDI adalah dia boleh reduce the cost. Okay. Next. Okay, kita tengok siapa. Okay. Tahniah kepada Fahan F. Okay. Okay, so I think that's all from me. So I will share later on the YouTube link. Kiranya non-persistent ni macam Cyber Cafe. Betul. So Cyber Cafe tu dia tak adalah dekat cloud storage. Tapi kat Cyber Cafe, siapa kat sini pernah dengar deep freeze? Pernah dengar tak deep freeze? Deep freeze ni dia setiap kali kita restart tu dia akan dia akan just pergi balik to the point yang asal hard disk tu. So apa benda yang kita install ke save akan hilang lah, itu je. Okay. So kita tangguhkan kita punya sesi ni dengan tasbih kifarah dan suatu al-as. Okay. Okay, so kalau tak ada soalan apa lagi, kita boleh ni lah. We end our class here. So thank you very much for your attendance and your attention. So I see you guys this Thursday, okay, untuk kita punya lab session. Boleh? Baik. Okay, sir. Baik, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Assalamualaikum. Thank you, sir.